Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Delegasi tingkat tinggi dan kedutaan besar negara-negara anggota Uni Eropa di Indonesia dan delegasi International Labour Organization atau ILO mengunjungi pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal. Mereka ingin mengetahui upaya kolaboratif dalam mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman dan kondisi kerja yang layak bagi para awak kapal perikanan. Jawa Tengah merupakan provinsi utama tempat asal para awak kapal perikanan Indonesia yang mencari pekerjaan di kapal asing. Salah satu dengan jumlah tenaga migran sektor perikanan adalah Kota Dam, Kabupaten Tegal. Program Ship to Shore Right Southeast Asia atau S2SRC mendukung Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI dalam mengoperasikan Migrant Worker Source Center di Tegal untuk menyediakan layanan dan dukungan langsung bagi para pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Pada kunjungan tersebut, para duta besar negara-negara anggota Uni Eropa dan delegasi ILO meninjau kegiatan di Pelabuhan Tegal Sari dan mengamati proses pemantauan bersama terkait ketenaga kerjaan. Rombongan juga bertemu dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan pemerintah daerah, serikat kerja dan awak kapal perikanan migran untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan mengkaji potensi solusi. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Kaibi, menekankan kemitraan yang kuat antara Uni Eropa dan Indonesia, terutama di bidang-bidang yang terkait dengan kondisi kerja yang layak dan hak asasi manusia. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu produsen makanan laut terdepan di dunia. Sejak tahun 2020, program S2SRC ILO yang didanai oleh Uni Eropa telah berkolaborasi erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pihak otoritas Jawa Tengah untuk merancang peraturan dan kebijakan dalam memantau kondisi pekerja di kapal penangkap ikan. Consumers to know that there are labor standards. Europeans are more and more interested in knowing how the product was fished, how it was produced, how it was manufactured, how the good was harvested. So for that, they will always have a preference for products from countries with higher labor standards. So the partnership here is that the EU taxpayer funds the ILO to support the government's commitment to raise the labor standards for the most vulnerable population. Okay, so in the future, what areas maybe you're gonna leverage your cooperation between EU and Indonesia related to this partnership? Well, the key negotiation that is ongoing in this partnership is the negotiation for a free trade agreement. So in the draft agreement, we are working on it, it's not finished yet, but in the draft we have a chapter on trade, sustainability and labor standards. So we want to make sure that our joint trade, so how we sell and buy from each other, is conducive to better social standards both in Europe and Indonesia. So we want, through this trade partnership, to increase the added value of the product that come from Indonesia. So higher value product, more money for Indonesians, but this has to be spread more evenly among workers. Rombongan bertemu dengan para awak kapal perikanan migran Indonesia guna mendapatkan wawasan tentang pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi, serta mempelajari sistem pendukung yang tersedia untuk melindungi hak-hak awak kapal perikanan migran. Salah satunya adalah Migrant Worker Resource Center, MRC di Tegal yang dioperasikan oleh SBMI. Sebuah terobosan inisiatif yang didedikasikan untuk membantu para awak kapal perikanan migran. Sementara itu, Direktur Kantor Perwakilan ILO di Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, mengatakan pihaknya memilih Kota Tegal untuk dikunjungi karena Kota Tegal memiliki industri perikanan yang cukup besar. Menurutnya, otoritas yang memiliki wewenang telah mulai bekerja sama dan melakukan inspeksi secara bersama yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka bersama-sama melakukan inspeksi untuk melihat kondisi keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal perikanan. Particular have been really at the forefront of taking action in the interests of protecting not just migrant fishers, but fishers. It's a huge industry which gives jobs to many, many people and is vital for the economy and the growth of the area.
So what I really think is really important, and ILO feels, is that it's not just about showing to the outside world about the economic gains, but also showing how important it is to protect workers working in some of the most difficult circumstances. We saw how long they go out to sea, their living conditions. It's not the best fancy job, of course not. So I think in that sense this was a really real experience, but one that really gave us confidence that the Indonesian authorities, and certainly the authorities here in Tegal, are committed to taking the lead in terms of working collaboratively with other people, other entities. So we saw today inspection from Manpower Ministry, and we also saw inspection from Fisheries and Marine Ministry. That type of collaboration is hand in hand. Those that know about fishing and those that know about workers and working conditions. Delegasi negara-negara anggota Uni Eropa dan ILO menyampaikan apresiasi mereka atas kepemimpinan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi hak-hak pekerja maritim dan menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara negara-negara Uni Eropa, pemerintah Indonesia dan ILO untuk menjamin kesejahteraan awak kapal perikanan migran Indonesia. Ship2Shore Right Southeast Asia Program atau inisiatif multinegara dan multitahunan dari Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang diimplementasikan di bawah kepemimpinan International Labour Organization bekerjasama dengan International Organization for Immigration dan United Nations Development Program. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja yang reguler dan aman, serta kondisi kerja yang layak di sektor perikanan dan pengolahan pangan. Dari Tegal, Guswadilah, Lingkar TV melaporkan.